नमस्कार मु आपनकर नुआ रिपोर्टर भद्र लोक अभद्र लोक भल लोक मु जो कहली तमर कोन गला मु आपनकर नुआ रिपोर्टर रंग रंगीला आई मीन टू से रंगीला रंगना मु आपन को स्वागत करछि ए रंगारंग कार्यक्रम को जार ना हला जिए बसिबो बांफ नबो अबे बोर्ड बोर्ड किछि नै नेखी ना बोधे अरे घरे अनुष्ठान चलाई दियो तो आज आउ नेखा नेखी काई ने काली लिखि देबा सारा चेयर टेबल देई जाते सेतिरे पडी 10टा 10टा नोट बन किए काई ये गरीब संस्था को आसीओ दीर्घ 15 दिन तले दौड़ी दौड़ी गोड़ा हाथ तले पड़ी पड़ी आम स्टूडियो को प्रथम गेस्ट आसे पे राजी जहां कोने पे जल्दी मोर वीडियो असिस्टेंट को कोना आसन दे देखबा को कोना पूजा राशि पहुंचले कैमरामैन फॉलो मी इसला खरा गरम रे चाली चाली इसला ऊपर तल पूरा पानी हिलान ओ भाई ए सुन लो टिके कौन है भाई एटा मागी खिया पंचायत अईठापुर गाँ तो हाँ भाई कौन है भाई ये जो छेड़ी बुड़ी को घरटा कोडी कहबो कि भाई नाक सीधा पूरा जीव आज्ञा आज्ञा डाहाण को भागी आज्ञा रास्ता डाहाण जीवनी आज्ञा अच्छा बाँ फुटू तो अच्छा ठीक है धन्यवाद यहीटा छेड़ी बुड़ी घर ना कौन आउ जाए देखे माउसी मौसा जेज अजा मु इच्छा छेड़ीटा बांधिकी आसु आसु पुणी किए गोटे आसी चिल्लानी कौन कर मनीष कौ जंजाल रे मणिब ओ किए 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 डाकुच बा मौसा तमे एइठी बइच मु डाकी डाकी मो टंटी फाटी गलानी तमे सुनु न पुरुणा अब ओइसा मु मो राणीहाटा को नुआ रसी रे खटै की आइची मते कहूचु पुरुणा अबे हे सळा बुढार बोध दोष अछि आकु मुळा कहले कदली सुबुची मौसा माउसी अछंती आउसी देबी ए सळा बुढाटा कहि किछि लाभ नाही मा मा सकाळु तिनी टाटिया मु भिक दे खाइलु दोनका भेष बदलै कि आउ तंते टिके भिक मागियाकु भाई पडा तू भाई धलु घरिया तळे भिक मागियाकु छत बेले गोटा अखा बेग धरि जाई धलु देखिना गोटा हांडो बेग ने चली आइची हांडो बेग सभा खिया भलिया देखा जाउची दोनका देखा तो थली देखान देखा मु ढाली देन देखा भाई पडा हाथ गोड़ तो सब ठीक अछि खटी खाउना मागी कोन खाउ तके ओहो माउसी आपण जानि पाउनांती मु टीवी रु आसी टीवी कवि राणीहाटा तो कवि खाइगला ओहो तमे पाटी बांध कर भाड़ा पठा तू टीवी रु आइछु हां हां आ टीवी रु जदी आइछु काई तो पछपर तो आंटीना बंधाइनी ओहो माउसी आपण बुझी पाउनांती 3 दिन तळे हम सार आपण को आसी कहि जाई नथिला हम टीवी की जीवा पई ओहो तू सही बारी पड़ा टीवी रु आइछु से कथा कहूनु मु भाबुजी भिकाटे भिक मागला बोली थाली चावल नहीं आइनी हाँ चल चल जीवा चल Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it. आसंतु 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 वेलकम वेलकम वेलकम
ମଉସା ୱେଲକମ୍। ଏ ଚାରିଟା ଫୁଲ ଆଉ କାହିଁ ଲଗେଇଛ? ସବୁ ଗୁଡ଼ା ତ ଡାଳ ଝୁଲେଇ ଦେଇଥାନ୍ତ ଆଉ। ଝାଡ଼ା ପଛା ଇଏ ଭିତୁଆତି ପତର ନା କ'ଣ ବା ଇଏ କ'ଣ ପୋକ ପୋକ ଭଲ ଭଲ ହେଲାଣି ଏ ଭଲ ଭଲ ଭଲ। ରାଣୀ ଆମା ଏ ଡାଳ ଗୁଡ଼ା ଆଉ କାହିଁ ଫୋପାଡ଼ିବୁ? ରଖିଦେ, ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି, ରାଣୀଆଟା ଆମର ଖାଇବ। ପୁରା ବେଗରେ ପୁରା ବେଗରେ ପୁରା। ଇଲୋ ବୋପାଲୋ। ଆଚ୍ଛା ମଉସା, ରାଣୀଆ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ? ତୁ ଆମ ରାଣୀଆ କଥା କହୁଛୁ? ହଁ ହଁ। ସେ ବା ବୁଢ଼ୀ ତାକୁ ଝୁଅ କରି ରଖିଛି ମୋ ଛେଳି। ଓହୋ ଛେଳି। ଆଚ୍ଛା ମାଉସୀ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ମୋ ନା ବା ଡୁଲଣା ଦଳେଇ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ମଉସାଙ୍କ ନାଁଟା? ମଉସାଙ୍କ ନା ସେ ବା ମୋ ଗେରସ୍ତ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତା ନାଁ ଧରିବି। ବାପା ଯଦି କହୁଛୁ ମୁଁ ତା ନାଁ କହି ଟିକେ ଯିବ କାମୁଡ଼ି ପକାଉଛି। ତା ନାଁ ହେଉଛି ବୋଦା ଦଳେଇ। ବୁଦା। ତା ନାଁ ହେଉଛି ଗଦା ଦଳେଇ। ରୋନିଆ ଛେଳି ଭଳିଆ ଧାଡ଼ି ରଖିଛି, ସେଇଦିନକି ମୁଁ ତା ନାଁ ଦେଇଛି ବୋଦା ଦଳେଇ। ଓ ଆଚ୍ଛା। ଆଚ୍ଛା ମଉସା, ଆପଣ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ହେଇଥିଲେ ନା ଆପଣଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହା କରେଇଥିଲେ? ରାଣୀଆର ଫରିଆ ତଳଟା ଗୋଟେ ଘା ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ପାଖ ସନିଆ ଡାକ୍ତରକୁ ଡାକି ଏଟା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇ ଭଲ କରେଇଥିଲି, ବୁଝିଲୁ? ମଉସା ଘା ନୁହଁ, ବାହା। ଆଚ୍ଛା ମାଉସୀ, ଆପଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ବାହାଘରଟା କେମିତି ହେଇଥିଲା? ବାପା ଆମର ବା ନଭ ମ୍ୟାରେଜ। ଆଚ୍ଛା ମାଉସୀ, ଭଲଟା କୋଉଠି ପାଇଲ? ଠିଆ ପାଲାରୁ ଆଉ। ଠିଆ ପାଲାରୁ କେମିତି? ଜୋନଖିଆ ଯାଇଥିଲା ଆମ ଗାଁକୁ ପାଲା ଦେଖିବାକୁ, ଠିଆ ପାଲା। ଜୋନଖିଆ ଖାଲି କଣରେ ବସି ଖାଲି ମୋତେ କଣେଇ ଅନେଇଲା। ଆଉ ସିଏ ଅନେଇଲା, ମୁଁ ଅନେଇ ଦେଲି, ଆଉ ନଭ ହେଇଗଲା ସେଇଠୁ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ମାଉସୀ, ଆପଣଙ୍କର ପିଲାପିଲି କେତୋଟି? ଖୋଲା ଖୋଲି କିଏ କହୁଛି ଖୋଲା? କାହିଁ? ଆରେ ସେ ଖୋଲା ଖୋଲି ନୁହଁ, ପିଲାପିଲି କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି। ପିଲାପିଲି ଖୋଲା ଖୋଲି ତମେ ଚୁପ୍ କିରି ବସ। ନା ରେ ବାପା, ଆମର କିଛି ପିଲାପିଲି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ମାଉସୀ, ମଉସା କ'ଣ କରନ୍ତି? ମଉସା ବା ଝାଡ଼ାଖିଆ ଚାକିରି କରିଥିଲା, ଗାର୍ଡ ଚାକିରି, ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ। ଜଣଖିଆ ସବୁ ଗୁଳି ସେଇଠି ଫୁଟେଇଲା, ବନ୍ଧୁକୁ ଆଣିଯାଉ ଗୁଳି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ମାଉସୀ, ମଉସା କ'ଣ ଗୋଟେ ଭଲ ଚଷମା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ତମର କ'ଣ ଚଷମା ଫଷମା କିଛି ନାହିଁ? ଚଷମା ମୋ ଚଷମା ବା ମଉସା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ପରଦିନ ରାତିରେ ହାଉଳି ଖାଇ ମୋତେ କୁଣ୍ଢାଇ ପକେଇଲା, ମୋ ଚଷମା ସେଇଠୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆମ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଦେଲ, ଭଟ ହେଇ ମୋ ପାଟି କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି। ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଦେଲ, ପାନ ଖଣ୍ଡେ ବାହାର କର। ବେଗ ଭିତରେ ଜଗନ୍ନା ପୁରେଇ ରଖିଛି, ଘଣ୍ଟା ହାଣି ଏକଲା ଖାଉଛି, ମୋତେ ଦେଉନି। ଆଚ୍ଛା ମାଉସୀ, ଭଲ ନା କ'ଣ ଅଛି? ଖତ ନା କ'ଣ ବା? ଏଇ ବାପ, ହଁ ଟିକେ ଶିଶି କରି ଯାଇଥାନ୍ତି ବାପ। ଟିକେ କୋଉଠି ଅଛି? ମୁଁ ଏଇଠି କରିଦେବି। ଏଇ ବାପ, ଏଇ ବାପା ତାକୁ ଟିକେ ନେଇଲା ପରେ ମୁତେ ଜାଣିଲା। ଏ ଜୋନି ଖାଇବା ଡାଇବେଟିସ୍, ଘଣ୍ଟା ଖାଲି ମୁତିବ, ଖାଲି ଘଣ୍ଟା କହ ମୁଁ ମୁତିବି। ଏ କହ ଭାଇ। ଓ କି ଶାନ୍ତି। ସରିନି କ'ଣ କେବେ ଦେଇକି ବିଦା କରୁନା, କାହିଁ ଏଠି ବସେଇଛ? ଆଚ୍ଛା ମାଉସୀ, ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି କହିବେ କି? ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟା ଟୋକା ଖାଲି କହୁଛି ମୁଁ ବାହା ହେବି। ବାହା ହବ? ଆଚ୍ଛା ମାଉସୀ, ସିଏ ବାହା ହେଲେ ତମର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହଁ, ତମେ ବୋଧେ ସେଇ କାଟାଗୋରୀ ଲୋକ ଆଉ, ସେଇ ନାଇଁ କହୁଛ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ।
ये से झाड़ाटा बा आगुर गोटा बा हेची ए झाड़ा बा हेची गोटा पुणी कहू आ गोटा बा हबो जोन खा साथ देखा लगी ये बुढ़ा कहू मत डाइवर्स दबो ये जोन खा अरे काई देई विदा करूना बुढ़ीर पोक घर धरलानी गला 3 खंड गला अच्छा मौसा आपण माउसी की कहते डिवोर्स देवे विष अरे मो राणीटा ता गोपी कौन खाईगला बोली से मो राणिया को विष दे देसी ताकू आज छाड़ीबिनी हे तमे बसम तमे मते 4 दिन तले कोन कहथला तमे मते कहथला डिवोर्स करबो आ से गोटा काई बा विष देछि ए गखन मते ରିପୋର୍ଟ ରଙ୍ଗିଲା ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା ପୁଣି ଦେଖା ଆଗାମୀ ମଧ୍ୟରେ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଯିଏ ବସିବ ବାପ ନବ ପ୍ରେମଟା କୋଉଠୁ କରିଲ ଭଗଟା କୋଉଠୁ ପାଇଲ ଖିଆ ପାଲାରୁ ଆଉ